Tante lagi. Karun. Asa talor biaya. তাই শ্রাপসানে ইয়াগুলো নরেন্দ্র মোদী ভারত হাকতনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফাই সকাইনাই ফিয়াবা আষ্টবল আগরতলানি যে আষ্টবল প্লেগ্রাউন্ড লুকুরক আগেও যে মাছ গ্যাদারিং খাইমানি সালাই তাকলাই বিসিনি মাছ গ্যাদারিং আসুক বরক সাই সাই লুকু সাক লাইয়া অমাহাই মাংপলি কিসা জুদা তাবক নো সিএম লাই থাঙ্কা ত্রিপুরা হাস্তেনি সিএম ডক্টর মানিক সাহা ইয়াংটি লাই থাঙ্কা নরক নগৈনো মাংখানা তাকুকটাই বুকুকসং নরক কমেন্ট কাহিনী ব জাগানি নাইটং লাইভ তিনিনি ও মাছ গ্যাদারিং নরেন্দ্র মোদী ভারত হাকতনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীনি ও প্রোগ্রাম লো তৈ নরক তামো কমেন্ট খাইনামসুং নরক কমেন্ট খাই সাহান্দি তাকুকটাই বুকুকসং খাপাং নেতা কোকটাই বুকুকসং আষ্টবল হায়কাবা স্বামী বিবেকানন্দ মাঠ नि ঠিক বসকাঙ্গ जों बासाजाक yang tino bubagra phainai himai rel khayai norok nugoi manai bubagra tipra motha flekte yang ti himai phainai aboni bagai nasingai tongo phiaba taklai bisini 2024 ni loksabha chongmarini lokokothum kotor lokokothum agartala ni astrobol mat ungoi tongmani bharat hakotorni pradhan mantri নরেন্দ্র মোদী ফাইনাই বসুক জরাতে লুকুরক ফাইটং বসুক জরাতে লুকুরক বাংখা বসুক জরাতে লুকুরক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ন হামজাগৈ বিজেপি ন সাপোর্ট খাই বসুক জরাতে গোबां ফাই লুকুরক নরক নগৈ মানাই জরানে নিউজ नि বখাকতৈ নাসিङै তংদে তাই স্রাপসানে ইয়াগল যত তিয়ারङै তাই ইয়াংতै নরক নগৈ মাংখানা নরেন্দ্র মোদী ফাইনাই সকাইনাই আবনি ইয়াগল বুবাগ্রা বাহানি ইয়াংতै রেলি খাই ফাইনাই অবনা नासिङै दङ नरक नगै मानाय बुबाग्रा थाय थाय जागानै गोबांमा लुकुरक ताबक फाइ दंखौ सकाय पायाखौ जरा जरा बाजना बाय खाम बाय बेम बाय खालायै नरेंद्र मोदी न नायनान बागे आगरतला राउन आगरतला जागा जागा थाय थाय जागानि आमसायनि लुकुरक फाइ सकायजा फाइ दंपायो ताबक सकाय पायाखौ फियाबा जेङैनो थांखा नरेंद्र मोदी न नासिङमानि लुकुरक नरक कमेन्ट खाय सान्ति नरक जागानि सारै दं आं जेमान चन्द्रक नै कमेन्ट फरान बागै साइटकनाय ताककटाय बुकुकसं ताककटाय बुकुकसं नरक नगै मांखाना बीजेपी नि साथी हुङै बीजेपी नि फ्लैग दै बीजेपी नि पोशाक जोमै तिप्रा मथानि फ्लैग दै रिसातै अमाइकानो लुकुरक थाय थाय जागानि फाइ दङ बेलाय तुंमानि सालतुं नि बिसिङावबो जागा जागा थाय थाय नि फाइजाक बीजेपी साथी हुङै बीजेपी फ्लैग दैयै नरक न फुरुंग्रानि बागै आं साइटकनाय खापां नेता कोकटाय बुकुकसं जागा जागा थाय थाय नै खाम तामै बीजेपी नि फ्लैग दै बार दै yang फाइ दङ नरक नगै मांखाना गोरोङै दंदे नाय दंदे जरानि निउस नि बुखाखौ आं नरक न जे मानसा फुरुंनानि बागै साइटकनाय गोबांमा बीजेपी नि आदं रक गोबांमा थाय थाय नि मंडल रक फाइ दङ बीजेपी फ्लैग दै नरक नगै मांखाना फेबा आसबल प्लेग्राउन्ड अब बगैनो थांखा ताककटाय बुकुकसं yang BJP BJP ni जनजाति बा BJP ni पार्टी ni borok yang rally khai phai tongmani nor nogoi mangkhana takoktai bukuksong comment khai sande जागा जागा थाय थाय ने अमाइकाना फाइ दङ गोबांमा थाय थाय जागा नि BJP नि आदम रक rally खायमाने बोखाखदै यांथैनो बुबाग्रा बाहायनो फायनाय नरक रों दंदे नाय दंदे जरा निउस नि बोखाखदै नरक नगै मानाय अबंका उत्तर गेट नरक नगै मांखाना उत्तर गेट
yang bwskango nugui mankha yang no Agartala yang no Astobal playground hai kabathung Nokhla Swami Vivekananda Moidan o jaga no Narendra Modi Bharat Hakotoni Pradhan Mantri Narendra Modi kok sapainai kok narak phainai oboni rwksawoi thai jaga gobangma amsaini lukurok saltung honiakhai kolom tui leta pata khai phailajak Modi no nainani bagui bwskang Lok Sabha o Tripura ni kainai seat tongmani West by East ni kainai seat no kwplai khainani wan sopung by BJP IPFT Tripura motha laharo angkhorjak mass gathering Agartala ni Swami Vivekananda Moidan Astobalo lukurok phai mosamabay rosabmabay tongthongmabay amaika gathering khailai phai tongo norok nugui mankha jorani news ni bwkhakti kwbangma thai jagani lukurok phai tongmani BJP ni adong rok slogan ruboi khorang tisai phaimani Modi no welcome khai khorang tisai phaimani norok nugui no mankhana takotai bukuksong takotai bukuksong yang main gate bela jam mangai tongkha gate amaikano lukurok haplaimani mangpli phiaba o lahar tenya bubagra himai phainai obono nasingai tongo norok nugui manai bubagra yang flag bai akobai khai khapang neta koktai bukuksong norok yang nasigi naje tui torma haika lukurok phai tongo yang tino Pradhan Mantri Narendra Modi phainai Bharat Hakotorni Pradhan Mantri Narendra Modi yang tei phai hapainai phiaba tabuk bo phaiako Narendra Modi obono rwksaoina kwbangma lukurok thai jagani tabuk Astobal Moidani mat ni baira phasingo laharo lukurok kwbangma pungoi thangka block ongoi thangka gari laimaliya o lahar block ongoi thangka mato bahaino lukurok yang laharo bahaino lukurok obo lahar block ongoi thangka tamre hingkai BJP IPFT Tripura mothani je mass gathering Narendra Modi Bharat Hakotorni o jaga kok sapainai obono rwksaoina lukurok kwbangma thai jagani phaimani phiaba norong nugoina mangkhana borok phaimani mari tabukbo phai tongkho sok pai payako omaikhano bubagra bahaino sok payako bubagra no bahaino nasingi tongo gilari kisa punukde gilari phaichungbo norok nugui mangkhana gilari rogodo borok kungyako phiaba Tripura motha IPFT BJP ni flag baikha naithokro khlaiye sajokjak omahaino mangpili omahaino nukjagoi tongo Agartala ni Astobal playground ni mangpili khapang neta koktai bukuksong tai bisi deglak Bharat Hakotorni Pradhan Mantri Narendra Modi phaisok paina Astobal playground haikaba Swami Vivekananda Moidano
अबनो तै रखसावनो लुकुरक बांमा अ लाहार ब्लक ngui thangka phiaba tabok bo sokpayaku norok nugui mangkhana jorana news ni bwkhaktai mangpili kubui mangpili kubui awaimung tabok norok tok phunuk jagoi tongo ang norok no yang sakau thangai phunuk nai kaisa Kate sai norok komen khai sande busu borok bangkha busu lukurok phaimani mari engkha tinini buskang lok sabana kitengei ruksawi astobol playground hayakaba agartala ni astobol ময়দান স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান যে লোককুথুম তীব্রামঠা বিজেপি আইপিএফ টি কথাওই লোককুথুম খাইমানে অব বসুক জরাতৈ নরক বরক বাংজাখা বসুক জরাতৈ চাজাখা নরক কমেন্ট খাই সান্দি জরানি নিউজ নিবো খাকতৈ Kita nak le, main bang le, live. Pari apa sih pari kalau? Hah? Pari apa sih pari kalau? Oh my God. Oh nanti aja mentang mentang. Takok tai bukuk song tai serapsan yagolo Pradhan Mantri Bharat Hakotorne Narendra Modi phai sok phaine Agartala ne Astobol Moidano noro comment kai sandi borone naitong ang je mansa norone comment pornan bagi chaitok nai Sayan Deborma TMP Tipramotha long live nonobo long live Sayan Deborma bela bela hambai bo jagane comment khai noro kisa sahandi bo jagane live naitong phiaba jorane news ni bokhaktris live phunuk jagai tongo kubui awai mong kubui kothoma kubui tabo bangai tong mane phiaba taklai bisini BJP IPF Tipramotha kathawai mas gathering khai mane borok busuk jrati bang norok comment khai sande norok ne wansuk mong sande phiaba stage kok borok resap mong Bengali resap mong om hypothetical por resap mong bai khai jotoni language no resap mong bai khlai jagai tongo BJP Tipramotha IPF tini bkhakti mas gathering norok comment khai sande norok busuk jrati tini mas gathering o borok ambasani ambani Tipramotha long live bela bela hambai comment khaine rokno norok no bahaina hambai saltung ni bisingo lukurok bangma thai jagani phai tabok Narendra Modi bini kok khanana bagai nasinglajak Amrit Deborma dara Tiprasa long live nonobo long live event nonobo hambai Kailanpur ni bikas ni tong hambai phiaba saltung bisini bagai norok ni comment kamko porime yang tongkha bela saltung ni bagai phiaba nai tong di norok nang je mansa sai tok nai Bipul Tiprasa nonobo hambai Tipramotha long live ang kami Tulamura ni sai tong nai Bipul nono bela hambai Abhijit Deborma official I am from Hyderabad ni nai tong nai nonobo bela hambai event kokroi nonobo kokroi phiaba saltung ni bisingo norok no je mansa phunukna bagai sai tok nai buba gratai Narendra
Modi Pradhanmantri Narendra Modi bubagra phaimane ang norokno live ni bukhakti phunungran bagai chaitongnai norok comment khai sandi norok borone naitong borone akoitong ang norokno phunungran bagai chaitoknai khwai ni chaitongnai nonobo bela bela hambai naitong de jorane news ni bukhakti khwai ni naitongnai ang ka phunube comment kornan SD Deborma nono bela hambai Modi ji jindabad ang ambasane saitongnai nono bela bela hambai naitongnai bela bela hambai SD Deborma nono bela hambai Baston Deborma nono hambai Karuna Deborma nono bela hambai Kristia Block nono bela hambai ang Dubai da songkor songni dei Dubai ni phaitongkha mai motom jora nono hambai ang ompini naitongnai mai motom nono bela hambai Vikas Deborma nono hambai do Sumen Deborma nono bela hambai ang Borjong Nogorni naitongnai Suman Deborma nono bela hambai Jenny Deborma nono hambai Baston Deborma Telamurani nono bela hambai Bipul Tiprasa nono hambai dara Modi ji phayako Modi ji tabu kusok payako phiaba Tripura ni CM Dr. Manik Saha thangka bono nainani bagai airport ro thaisinga malkhungno rok nugro khana je naitongnai ADG production nono bela hambai Donojoy Meska hambai Ayush Deborma nono hambai Christian Block nono bela hambai Nayan hambai Omrit khwai ni naitongnai nono hambai ang lukurok bai jemansa tabo kok sanan bagi saitongnai noro comment khai sande lukurok no tamo sungnai noro tamo kok sanam musung phiaba norok ni sungdi ni samane o question ang sungnai public rok no norok tamo sungna musung comment no question si rohodi norok ni question ang lukurok bai jemansa kok sanan bagi saitoknai I love you Bubagra na hambai je Bubagra na hambai rohonai rokno norokno ba hambai Norong makana yang saka police rok nai tongo security nai na de building saka bo police baya ko bai kuplung norok nogonya mangkhana kaisa barat ha kotoni Pradhanmantri si phainai aboni bagai belai na security police joto tight engjak norok nogoy mangkhana phaisok plan norok nokhana Modi phaisok paikha norok nogonya mangkhana Khapang neta kotai bokuksong jorane news nai tongnai joto lukurok no nam sugo ang Buddo Tripura mothane Buddo bai sir kisa ko bahai ma tongka BJP IPF Tripura motha melu je Narendra Modi no nasing nai tongo bahai Thank you very much Belane hambai sini media no singtini sini main region as a Tripura motha tai BJP bai alliance mani
sini main region nengke je historical je according mane mono dakti implement hangen bagai seng BJP ne logir kha boni bagai seng tini Narendra Modi ji ne program seng tini phai sapajak seng sini stand clearly tipra motha sini stand clearly je borok gopni hangen bagai tipra sa 75 years hangjak mane mono hangen bagai je party sengno accord sign khaka bas sengno de leak to bagai na ap party ben sing alliance mane amani seng tini BJP alliance bon bagai seng sini Osim Tirupurani Basanai sini Bilu Kumar Devjino sing people bile joy khane bagai sengete Tripura motha BJP support as a alliance against Sakini Phasha Narendra Modi tini aso bol moidano Tripura sani agreement sign accord khaimani amno tuitamo salangma actually accord to government of India we are not signing man abo we are not with the BJP by government of India by sing accord government India bonot ini tabuk implement khana bagai tabus kango election on 4th of May sini result ongkhonai tipasor thik no sing accord khaimani abono sing puitu chawoi sing thik no Osim Tirupura bai sing purbo Tripura sini Maharani Kriti Devi bonobo sing bibul bote pass khainai sing bon pore sing nuknai je sing je BJP haigam sing central government no je kok romana kok sing naraka abo kubui nuknai tini to lukurok do kabang ma question singmane ya golo bubagra no nanya ba simi se phai tongo Modi na kana epa so ga hairo kok sai tongo busu zrati bubagra ne hamjak mong tabukbo asig lukurok sai sai phai tongo busu ro borok magna agni slai history do phanangeri no taklai o tini ni o mas get Modi ji ekta part Modi ji he is the Prime Minister of India ex Prime Minister tini jora both thing asa ex Prime Minister bubagra ke sino hani bubagra 14 লক্ষ ত্রিপুরাসানি হানি বুবাগ্রা ও 184 জনের রাজধানী হাস অম তার মানে বুবাগ্রা অবভিয়াসলি বুবাগ্রা নাইনা বাগে যতন ওয়ানসঙ্গি দङ বুবাগ্রা ফাইনাই তে এক্সট্রা মিশন বুবাগ্রা ফাইনাই আবো সুং সাইমানো বরে বাগে বুবাগ্রা ফাইনাই সিনি বড় যে তিনি যে ও এলায়েন্স যে ফাইনাই বুবাগ্রা মালাইনাই বুবাগ্রা নন খাকে সিনি বড় যেটা নাইনা মুসুংনারে বড় তিনি Amit Shah Kumar Gado Tripura sani kabangma salangka Modi busu zrate salangno tini oro basono bahai matong nang yes obviously Modi bo sanai tamne male Modi also abo to government of India government of India by Tripura motha sign kha according kha government of India sab tong Prime Minister as Narendra Modi and Amit Shah ji he is a Home Minister of India yes obviously bo ma sanai ta ma sanai ba bele hamsha norong nogoi mangkhana Gautam Buddha Deborma omane kok salangka Tripura sani bagai kabangma Tripura sa sign accord khaimane potri port agreement khaimane o kok salangnai obono ruksa oino Tripura motha rok bahaina tabok kabangma o mas gathering khaitongo BJP khaitongo IPF khaitongo gan bai gita bai khalai borok ni bukhano belaino udromudro belai bukha sangroi tong thogoi bar saroi omai khlaino Agartala Astobol moidano angi tongo program nai tongo jorani news je mansa ang public rok bai oro phane lok rok bai kok sawi sai tok nai norong nai tongo Orang ni pai. Udaipur Kilan ni. Udaipur Kilan ni. Oh, tonai sani kisah. Udaipur Kilan. Orang tamu kaya ni pai kya? Mudino nanya pai. Mudino naik tamu kaya ni. Mudino senghai ni hai pas kaya makan ke sini bang subida ngai pai. Tamu subida ngai. Seng makeri batai tanah nai ni benau kisah naik jauh. Nau orang dah kisah mana nau. Nok manai. Bang nau ke mana nau bahai kita. Nok rock. Ban rock. Apa kita? Apa tas? Yes rock. Latin rock. Seng makeri bahasa kita. Semangka solo. Seng makeri bahasa mana masalah itu. Ojan sim pai kya rock. Seng pai maket dosan sim pai bani. Kila ni bo para. Kila wan juga saya para. Wan juga saya. Ini bumong. Dikram sama dia. Bele hambai.
बिक्रमजय जमातिया अबनो साका नक बेलाय नांगो तिप्रासारकनि बागै तामानिका नक खुखुरै अमाहायनो गोबां तिप्रासारक नक न कारै दै लामा लाहार अबरक मांखाकानो मुदिनो जों बदिनाय मुदिनो साबत खायनाय मुदिनो अबरिनाय इने आसा खायनो तिने आसबल मयदानाव फायो नरकला बाहाय नरक कमेन्ट खाय सान्दि तामानिका मुदिनो नायनायनि बागै लुकरक गोबां मोजाङै फाय सकवायजाक नरेन्द्र मोदीनो कायसा हामजाकमानि कायसा नासिकमोन कायसा बदिनानै अबनो नासिकमोन नक मानानै दै मानानै हुक मानानै पत्रिपट मानानै बान मानानै अबनो नासिकैनो गोबांमा आगरतलानि आसबल मयदानो हायकाबा आगरतलानि स्वामी विवेकानन्द जागा लुकरक गोबांमा फाय सकवायजाक नरक नायनायदि नगै मांखाना yang फनोबे उंगला बुसकां अमायखाय फाय दङ लुकरक गोबांमा थाय जागानि আমাদের পশ্চিম আসনের প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, পূর্ব আসনের প্রার্থী কৃতি দেবী দেববর্মন মহোদয়, আমাদের এমওএস প্রতিমা ভৌমিক, আমাদের শান্তনা চাকমা, আমাদের আইপিএফটির চেয়ারম্যান মাননীয় প্রেম কুমার রিয়ান মহোদয়, অনিমেষ দেববর্মা, মাননীয় মন্ত্রী মুদ্রাচরণ নোয়াতিয়া, বিকাশ দেববর্মা, সুধাংশু দাস, সুশান্ত চৌধুরী, আমাদের অন্যান্য মন্ত্রীগণ রতনলাল নাথ থেকে শুরু করে প্রদীপ সিংহ রায় থেকে শুরু করে যারা আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন এবং আমাদের আজকে এই সমাবেশে যারা সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে এখানে এসেছেন, আমি প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি জানি আপনারা দীর্ঘ প্রতীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছেন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সম্ভাষণ শোনার জন্য। সেখানে আমি আপনাদের সামনে খুব বেশি বিতর্ক করছি না। বন্ধুগণ, আমরা জানি যে আমাদের সামনে এই লোকসভা নির্বাচন আগামী 19শে এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের নির্বাচন হবে, আর 26শে এপ্রিল আমাদের পূর্ব আসনে আমাদের নির্বাচন হবে। পশ্চিম আসনে আমাদের প্রার্থী হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, এবং পূর্ব আসনে আমরা প্রার্থী করেছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ পরিবারের কন্যা মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মন মহোদয়কে। এবং আমরা নিশ্চিত আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রী কাকে দেখতে চাই, কাকে দেখতে চাই, দেশের প্রধানমন্ত্রী কাকে দেখতে চাই, কাকে দেখতে চাই। नगै माखाना उत्तर गेट बुसकाङो बरक लुकरक बोसोरजराथो कुथुमलायजाक हाबलाय दङ बायराव नासिङै दङ बाक्सा हाबनाफोनो जागा खोरै अमाहाय एंलाय दंफायखा नरक नगैनो माखाना उत्तर गेट आगरतलानि उत्तर गेट अ जागाव बरक लुकरक कुथुमलायजाक भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी বিপ্লবতা সবাই মিলে আমরা একসঙ্গে মিলে সেই সংকল্প করছি মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য। আজকের এই তাবক त्रिपुरानि एक्स सीएम बिप्लब कुमार देव हायकबा वेस्टनि कैंडिडेट पश्चिमनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव कक साइ दङ उत्तर गेट बुसकाङो लुकरक ताबो कुथुमलायजाक यांग गेट हाबनानै हाबैमाया जाम जत एकलगे हाबैमाया तलक हाबलाय दङ नरक नगैनो मांखाना यां स्वामी विवेकानन्दनि मांथं ठीक अ जागाव अमायखायनो लुकरक मोदी न नासिंलायै नासिंलाय दङ क्रिस्टिया ब्लक आं आसे फाइमाने अनलि बुबाग्रानो क्रिस्टिया ब्लक ननो बेला बेला हामबाय कमेन्ट खाहायमानि बागै ब जागानि किसा साहरदि खाबांनि ताकोटाय बुकुक सं जरानि निउज लाइभ नाइट दंनाय जत लुकरकनो हाइन हाय खा गाहाम हामजाक मं याफारो जे मानसां नरकनो फुनुनानि बागै सायतकनाय नरक कमेन्ट खाय सान्दि ब जागानि साहरै दं हकी बदल
Tiprasa ro sawi kam kri Ronel Tiprasa norok nogoi mangkhana Roton Lanat norok nogoi mangkhana Roton Lanat phai sok paikha borok jamang mani bagai haina hab dehne dagi tong paikha asuk check haina nangia om hai klaina sai tong khan norok nogoi mangkhana oro phai sok paikha Minister Roton Lanat norok nogoi mangkhana lokorok no damani asuk checking sakang asuk om hai khaina nangia pha dadi om hai norok nogoi mangkhana lokorok no dadi om hai khlai sai tong paikha Minister Roton Lanat borok rokno dagi dai tongkha norok nogoi mangkhana checking asu koraka khaina nangia haina dadi om hai gallery supungnani om hai khapang neta kote bukuk song norok nogoi mangkhana Roton Lanat borok dai tongmani get good nangia haina hab di checking asu kora khaina nangia om hai kai dagi mungbai hab ri jagai tongo lokorok no get sopungnani bagai मुझे एक मौका मिला है आप सबका सेवा करने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद मिला है हमारे जितने भी बहन भाई जो सब मिलके एक उम्मीद लेके आए हैं khapang neta koktai bukuk song asu kora khaina nangia om haina norok no mangkhana Montri Susanto Suduri Roton Lanat borok no hab ri mane gate khola khairi mane tabani ka mat supungno nangnai gallery supungno nangnai phiaba baira borok asu kwbangma hab tuluk hab na ka pungpai om hai khlai wan song mungbai na o jaga phai borok rokno dai tongmani Montri Roton Lanat tai Susanto Suduri norok nogoi no mangkhana ang norok no phunungran bagai sai toknai norok nogoi mangkhana borok borok dai tongo om hai khlai na ta koktai bukuk song norok nogoi mangkhana Roton Lanat borok dai tongmani ang jaman sa phunungran bagai sai toknai आप हमको आशीर्वाद देंगे आप पूरा जो लोग के नाम ऊंचा करा के गाएंगे दिल्ली से दिखाएंगे borok dai to mane om haina mangpli norok nogoi mangkhana इस बार ha जोर से बोलो मेरे साथ इस बार थैंक यू Minister Roton Susanto Suduri borok dai tongmani norok nogoi mangkhana lokorok asu kwbangma bairao phiaba hapayako oboni bagai phat danane gilari supungnani om hai nasib mungbai Montri Susanto Suduri borok dai tongmani norok nogoi mangkhana norok bini o samungno bahai matong norok comment khai sande ta koktai bukuk song Montri Susanto Suduri lokorok no dai tongmani bairao borok asu kwbangma pia gilari rok pungyako lahar pungyako obono nasigino dai tongo অনেক ধন্যবাদ এখন Montri Susanto Suduri borok dai tongmani norok nogoi mangkhana ta koktai bukuk song আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের যিনি প্রার্থী হয়েছেন আমাদের এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ আমাদের সকলের প্রিয় ta koktai bukuk song norok nogoi mangkhana Montri Susanto Suduri borok dai tongmani yang bairao bahina asu borok kwbangma bisingo borok taibo sako abon bagi sikurti rok tuluk ka check haitanga oboni bagi daimiya kwbang habuimaya obono joto sikurti rono sai khaiye public rokno phla danane sopungnani om hai nasik mungbai na dagi mungkhai dagi om hai ka sopungoi tongo norok nogoi mangkhana আমাকে কে কে চিনে যারা হাত উঠাও চিনেনি কে কে চিনে যারা হাত উঠাও hatani borokno borok bai thangna phaioi koi phaika khapne ta khaptai bukhaksong phai ring phai manba tabok bisingo busukar borok bangno ওদিকে কে কে ভালোবাসে হাত উঠাও আর হাতনে মন্ত্রী পক্ষের নরেন্দ্র মোদী
তাই বেশি লেলিয়া भारत हादरनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइ सफायनाय अबनो रोखसावैनो लाहा लाहार तंनाय बाजाय तंनाय जत माद दानानि बागै नरेंद्र मोदी ताइ बेसि लेरगलाक आबनि बागै बरक न दानानि बागै सिकिउरिटी पुलिस जे गेट तंनाय ब्रना आसे से करा खालाय फ्ला फ्ला दानानि अमाय नासि बुंबाय नर खासिंग नगैनो मांखना मंत्री सुशांत चौधरी मंत्री रतन नाथ अ जागा फाइ बरक दाय तंमाने बरक न सितगै तंमाने नरक नगैनो मांखना दिनैनि प्रोग्राम बाहाय साग्रादे दिनैनि प्रोग्रामाव जों जतन खुसि बरक फाइ दङ बरक तो गंमानो बरक जे दिनै फाइनाल जतन आनंद नर नायमानाय नुगैमानाय बेसकांगो सिनि जसस्वी प्रधानमंत्री भारतनि फाइनाल बागै बरक जतन दिनै पश्चिम आसननि सिनि लोकसभानि जे कैंडिडेट श्री बिप्लब कुमार देव जी नो जे पाइ कप्लाय बुराय पास खायनि बागै न जागाव दिनै आईपीएफटी बीजेपी ताइ त्रिपुरा मथानि जे समर्थक बरक अरा खादं खाजागे फाइजाक जों जतन जागाव खादं खाजागोन प्राय ताबुक नर नायमानाय गोबांबा बर यां आयां साग्लाया जोंनि चिन्ता अब जे बुसकांगो अब जे 19 तारिख नि जे यां बुध और चिन्ता और जे प्राति एक्टरा गोबां बुधबाय के और पास खायनायनो जों सायमन हमबाय रतनलाल नाथ मिनिस्टार रतनलाल नाथ मिनिस्टार सुशांत चौधरी गेट आसो कराखलाय बरक फ्ला फ्ला दाय सुबुंनानै अमहाय साइट मुंबाय अरक फाइकिया बाहाय मा दं ब्रनाव सामनो मिलिनो हामबाय दिनै कक्सन माने हामबाय मारो कक गाबनो बबो लामा हिमतैबा एका बरनो हामजामाबाय दिनै आसो बरनो हामजामाय सराबसा गेटो दिनै गेटो बासावैनाय दिनै बिनि बीजेपी नि कार्यकर्ता सेंग्रानो दिनै अ जागाव जिनि मुतिजी फाइमा जागाव लाम सकाता जतन हामजामा के गेटो सराबसा बासावै जतन लाम संमानि सिबाय यासाका पुलिस नायबथां सिकिउरिटी रने चेकिं बायखलाय दाका बेलाय लेरनाय अर बरक हाबनानै बरक आसो गोबां जागा अबनो बागै बरक फ्लाट फ्लाट का दारितनका अबनो नं बाहाय खादो फुरका बाहाय अबनो काम खबर कारण ता मन काबो तो खाफुमान खबनो कारण ता मुंगा आसु बरगो बेबो बरक तो आबो सामिया आबन बागै चेकिं खामने बेलाय काहाम आबन बागै जारा पुलिस प्रशासन बरन भाने बेलाय बेलाय आनि बिसिं दैताय सिनि भारतीय जनता पार्टी बिसिं तै बरक न सिनि खाबाय हामाय मा जानांगौ आसनो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा गथावै दिनै जे मास गेदारिं नरेंद्र मोदी नो नायनानै गोबां जागानि बरक फाइकिया बाहाय हिस्टोरी हाय मा टंका आसु बरक गोबां मा टंका कम मा टंका बाहाय दिनै बेलायनो वान मा सिंजानोखा दिनै मोटामोटी हाबाय न खाबाय खलिमा हाय मा टका केबो खामै भायो केबो चिरो खगि भायो केबो मुसाबि भायो अबाय दिनै मोटामोटी सिनि आगरतला राजबारी जे आस्तबल मात खलिलाय तंलाखा ताइ लामा हायनो माहि खलिलाय खलि तंलाखा बेलाय हाबाय खाबांटा गटाय बकुसं नरं नगै मांखाना मिनिस्टार रतनलाल नाथ बरक दामाने यां सागे रतनलाल नाथ मिनिस्टार नगै मांखाना लोकरत दामाने ताबो कगै फाइकिया अमाय खलायै ब्रकनि सामं रतनलाल नाथनि मिनिस्टार रतनलाल नाथ अमायखान सामं खायजागै दङ लाहा लाहार बेरायै लुकुरकनो दामाने लुकुरक फाइबाने अमाहाय गेदारिं फाइबाने अमायखान लुकुरकनो दामाने अमायना मानथि रतनलाल नाथनि सामं नरक बाहाय मा दं नरक कमेन्ट फाइसाननि नरक बगैना मांखना रतनलाल नाथनि साइड फंबाय बरक रत्न अमायखान गेट जाजाकवानि नरक मांखना दिनै सामं दिनै वास नरक बाहाय मा दं नरक कमेन्ट फाइसाननि तारते खाबांटा गथाय बकुसं मन्त्री रतनलाल नाथनि साइड फंबाय
Bania thing tong nai ron no khana o jaga boy bhalai tong mane আমি ভারত সরকার এবং বিদেশ নেতৃত্বের থেকে জবাব চাই স্পষ্টীকরণ ত্রিপুরার মানুষের কাছে আপনারা পরমাণু শক্তিধর ভারতকে কেন ধ্বংস করতে চান কেন আপনারা পাকিস্তানের ভাষা বলেন কেন আপনারা চীনের ভাষা বলেন কেন আপনারা সেই দুই দেশের কথা বলছেন ভারতকে বলছেন ভাই কই যাইতেছো ভিতরে তাই মাংস আসলে जों तागोटाय बखक सं मात बिसिमा आंना रकम फुनुना बागै साइटक नाय निरफ्रा वेस्ट नि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवकक साइटक नरक नगै मानखना यां गिलारि तागोटाय बखक सं नरक यां नगै मानखना गिलारि साकाव आ लकरक आसक जाक फियाबा अ जागा फुंगियाखौ अबो सफुंना बागै बायरानि यां गिलारि पुंगियाखौ फेबा और ताइबो बरफ खायनानै नांखौ अब पुंनानि बागै मैखाना मान्थलि तिनिनि मास गेदारिं ताबो बिप्लब कुमार देव कक नारगै दङ मन्चआव नरक नगै मानखाना बरफ खाफैमाने मारै ताबो हाबलाय दंखौ फाय दंखौ अमहायना कथमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की बोल रहा है अरे भारत सरकार वाले 33 ভাতা দিলেন 25 বছরে 300 টাকা 500 টাকা 700 টাকা তার উপরে দিতে হবে না 25 বছর করে ভারতের জনতা পার্টি সরকার আমাদের 6 বছর সফল হয়েছে আমরা জনের আদালতে নির্দেশিত করেছিলাম যে আমরা সমস্ত ভাতা পেতে পারার জন্য 2000 টাকা করে দেব 2023 নির্বাচনের আগে ভারতের জনতা পার্টি সরকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের সরকার সমস্ত সুযোগ থেকে একসঙ্গে 30,000 টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা খরিদের জন্য সবচেয়ে বেশি পাহাড় না শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে বেশি পাহাড় এই কমিউনিস্টরা গেলেছে কিন্তু আজ আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই বন্ধুরা গরিবদের জন্য কি করেছেন চলের ব্যবস্থা করতে পারছি এই ত্রিপুরাতে প্রতি ঘরে চলের ব্যবস্থা নরেন্দ্র মোদীর সব মিশন মাধ্যমে ঘরে 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 পৌঁছানোর ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করছে কিন্তু আপনার প্রতি বছর শাসন করে মানুষের জল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি মনে করবো আপনারা এবং
मार बिसिङाव थाखोथाय बोखोसं नरक नगै माखना बिप्लब कुमार देव वेस्टनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव पश्चिम आसमनि बिप्लब कुमार देव कक साइ दङ नरक नगै माखना मारनि मांखलि बिसिनि मांखलि नरक नगै माखना जिन्हें
তাকে বিশ্বাস করবে তাদেরকে কেমন না এরপরে আম যারা আম কমিউনিস্ট পুরা রাস্তাতে হাত চিহ্নের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি 80 সাল থেকে হাত চিহ্নের মানে কমিউনিস্ট আমরা মানুষকে পার্টি কিন্তু এরপর আমাদের চলে গেছে হাত চিহ্নের মাত্র আশীর্বাদ দাঁড়িয়েছে মাত্র আসলে কমিউনিস্ট পার্টি কাজকর্মী এবার আর কাজকর্মী কোনো কিছু হবে না 2018-তে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের হাঁটু ভেঙেছে এবার 2024-এর নির্বাচনে আপনাদের কমর ভাঙবে আপনাদেরকে দুর্নীতি দেখা যাবে না সেই দিশাতে ভারতের সরকার সেই দিশাতে